so much what we call it very detailed, like those who are taking Six Sigma course as a professional certification, but you will have some idea, okay, some basic tools. What are Six Sigma? Anybody have heard about Six Sigma before? No, Doctor. Never, Doctor. All right, so I think it will be very useful for you. Okay, later on we will discuss what is Six Sigma. You can even start Google later on after class is fine. What is Six Sigma? Those who have knowledge in Six Sigma, they are getting good jobs, you know, good employment, because why? Many companies need a skill in Six Sigma. Okay, so this is a quality concept, quality problem solving techniques. We call it Six Sigma. And then we move on to looking the Lean Six Sigma. Okay, Lean, Lean. So the difference between Lean and Six Sigma, Lean is to reduce the waste. Okay, Lean ni macam kita tak nak seseorang yang have a lot of excess. Macam kita kata lean lah, lean yang dia badan dia lean, tak dah badannya besar, tak banyak lemak. Okay, itu bukan lean. Lean ni lah we reduce the waste in terms of manufacturing. Kita merujuk kepada waste reduction. Okay, and related to Six Sigma adalah we reduce the variability. Okay, variability reduction. Okay, so this part. Okay, Lean Six Sigma. And then we look into ISO 9000. Yeah, I'm sure you have heard about the ISO 9000, right? Okay, what is ISO 9000? Have you heard about this? ISO? Yes. Anyone? Okay. Okay, normally where it's related to what? In your opinion lah. Salah tak apa Okay, what is ISO 9000? Product. Standard. Okay, ISO 9000 is related to quality management system. Maknanya, if a company is certified ISO 9000, meaning that this company is being managed systematically according to standards. Okay, it is related to standard, international standard. So an organization, when they want to manage organization, there must be procedures, must be policies, guidelines, and so on. So a company that is certified with ISO 9000, meaning that this is a good, normally good company lah. Normally good company having this certification. And we also have ISO 14000. Okay, so we will look into it later. Okay, and then you going to look into basics SPC tools. Okay, so how we can analyze data. Okay, now the era of IR 4.0, data is very important. Okay, people are talking about data analytics, okay, evidence-based decision making. So some of the basic tools you will learn in this course. Okay, how we can use statistical techniques. Okay, for example, basic techniques, histogram. You have learned this, I'm sure, in statistics. Have you? I think most of you may be familiar. What is histogram, right? Okay, so you may have learned about, you know, the statistical measures, for example, the mean, kurtosis, standard deviation, skewness, all those are to describe the data. We have data, but we need to analyze the data for decision making. So some of these tools like fishbone diagram, check sheet, we will cover, okay, in this course. Okay, variation concept. As I said earlier, Six Sigma is to reduce variation. Okay, when you produce a product, it is not possible to produce exactly the same quality. There will be variation. Okay, there will be variation from one product to another product. Okay, if you are looking quality in terms of physical measures, for example, thickness. If you measure the thickness of a product, maybe let's say metal sheet, from one corner to another corner, the measures might be different, but the difference might be very small in terms of certain micrometer, for example. Okay, so it's not exactly the same, but there will be variation. So variation must be managed and controlled.
All right, so we move on, and then with semester break and selection of quality characteristic, we must know what are critical in a product, what is critical for quality. Not all dimensions are critical. So there are critical dimensions, especially when you are joining and assembly the parts to make components. Okay, for example, in a car, okay, how do you describe the quality of a car? Reliable. Noise control, vibration. Reliable. Okay. Noise control, vibration. So now, Good NVH. okay, so now you know that some engineering is there, right? Vibration. If the Yes. car is vibrating too much, okay, the door is making noise. Vibration and noise is related, huh? The door is making noise. So meaning that it might not be following the specification, right? When you do the design, you give specification, right? You remember that when you doing the design, you put some dimension. Ada kan? Yes, Doktor. Ada. So dalam buat dimension, apa lagi you masukkan dalam drawing, dalam engineering drawing, you put the dimension. What else in your engineering drawing? Do you put tolerance? Anyone? Yes, I think. You put tolerance, right? Let's say you are designing some component lah. You want to put dimension, and then you put tolerance. How you decide the tolerance? How big is the tolerance? Ataupun pakai teka ya, agak-agak ya. Not sure, Doktor. You have taken design, right? So you're not sure how to put it, how to put the, what you call it, that values for that. Huh? So you have taken the design. I'm sure all of you have taken, right? Ada, betul lah? Our design online class, Doktor. We didn't go to lab. You didn't go to We do solid work for design. Only theory. only theory. So no practical, no, nothing that you do on computer to sketch or to produce engineering drawing, no? Solid work, Doktor. Just only work. Solid work. So when you design something, you learn about putting dimension, right? Yes or no? Doktor. Yes. Okay, dimension, for example, thickness, the length, the height, Yes. diameter, right? You put it, right? So do you consider that tolerance when you decide the dimension? For example, you make a hole. Do you put tolerance? Not sure. Not sure. Don't remember. Okay. Let's say you have a hole. What is the purpose of a hole in a component? Generally, I'm asking a general question. Kalau ada lubang, what is the purpose of lubang? Tak screw atau connection parts lain. Okay, so you want maybe to join, right? To join this component having a hole, maybe you want to put a rod inside, right? Ataupun nak letak screw. So, do you need tolerance? You know what is tolerance or not? What is tolerance? The plus minus. Plus minus Certain this much. Yeah. Okay, plus minus. So you have learned or not about it, tolerance in design? Yes or no? Or not sure? Not sure, Doktor. Sure. Not sure, Doctor. Not sure. Okay, I see. Are you going to take any more courses on design after this? This semester not tak kot. Tak, Okay, because selection of tolerance is important when you are especially for assembly product. You want to assemble products, you need to have tolerance. Okay, so as I mentioned earlier,
it's not possible to produce exactly the same dimension. Okay, let's say you produce 100 unit. Not possible that this 100 unit will have the same size of hole. Okay, let's say your the diameter for the hole is let's say 2 cm. Okay, so you're not going to have exactly 2 cm. Sometimes it is slightly smaller, maybe 1.9, and maybe sometimes it's going to be 2.1. Okay, so how can we decide to what tolerance is acceptable? Okay, to what tolerance is acceptable? Because there is variability there. Okay, variation is there. So in quality system, you're going to learn about process capability. We call it process capability. We need to know the capability of the process that available in your organization, in your company. And from there, you need to check the design that you receive from, maybe from your customer, whether you have capability or not to produce the design that is given by the client. Or if you are a designer, you must make sure the tolerance that you give is possible for the manufacturing to produce it. Okay, understanding of tolerance, understanding of process variation, understanding of quality is important for designer. Okay, you cannot just design as you like, because sometimes you design but manufacturing cannot produce. Why? Because the machine not capable to produce within the tolerance that you specify. You got the idea here? Yes or no? Yes, sir. All right. Okay. So we're going to look into it. We call it process capability. Okay, process capability. Okay, you see my screen now, right? So we have here okay, variation. Okay, concept of variation, which is related to tolerance. Selection of quality characteristic, which is here is control limit. In monitoring, we call it control limits. But in your design, it is very much related to tolerance. Okay, and then we come up with index. We call it process capability index. Okay, you see on week 10, process capability. Okay, process capability. It is very important to understand the process capability so that the designer and the manufacturing department will not have problem. Otherwise, they keep fighting, you know. The designer want it very nice design, but the manufacturing cannot produce it. Because why? You don't have capability in the manufacturing. Machine is not capable to produce to the precision that you intended. Okay, we also going to look into this what we call it control chart for attributes. Okay, control chart have two categories. We have variable control chart, we have attribute control chart. And then week 12 move on to acceptance sampling. Okay, this is related to when you are buying. Okay, when you are buying products or materials from other supplier. Okay, you need to make inspection before you decide to accept or to reject the supply. Okay, so it is applicable in receiving raw material in manufacturing. Let's say you order some material to be used in your manufacturing, and before that you accept it, the delivery, you will do the inspection. We call it acceptance sampling. Okay, so there are some guidelines how to make this decision, either to accept or to reject the delivery. Okay, so nowadays organization, they are buying components, buying raw material from other suppliers, other manufacturer. Okay, we buy, and before we accept, we have to do the inspection. How to make the decision? Because sometimes we have the number of defects item being delivered. Do we reject the shipment if we found, let's say, 1 unit of defects out of 1,000 units that we order? Is it fair for us to reject the whole shipment?
Okay, so this is where we are discussing about acceptance sampling. There are guidelines, how many times sample that we should take. Okay, because when we reject the shipment that delivery by the supplier, okay, if we don't have any systematic or documented procedure for decision making, you will have problems with the supplier. Okay, so but if we put it in agreement, we're going to follow certain guideline. If you exceed this defect, we will have to reject, and you have to sort out what are the good products and bad products. Because when you do inspection for delivery, we don't inspect 100% because it's time consuming. Inspection is time consuming. So what we do is we based on sampling. Let's say you are in business of selling shoes. Okay, selling shoes. Where you buy the shoes? If you are business, jual kasut. Hello. Ya ke? Hello. Yes, Doctor. Okay, can you name example of company in business of jual kasut? Adidas, Nike, Nike. Alisan. Okay, Alexan. Alexan is a business, Hmm. Tu dia pun belajar kat UTM juga tu. Tak silap saya mechanical juga tu, tapi dia business kasut. Okay, so belajar mechanical tak mestinya akhirnya jadi mechanical engineer. You boleh jadi entrepreneur, buat business jual kasut. Make a lot of money. Okay, so let's say dia buy kasut Adidas, Nike, all these brand-brand yang semua ni, dia beli daripada mana? Dia tak buat sendiri kan? Dia beli Yes, beli. Okay, agak-agak beli kat mana tu? Order kilang. Supplier. China. Mungkin ada daripada China, ada daripada Vietnam, okay, mungkin daripada Indonesia. So dia datang macam mana kasut-kasut tu? Shipment Shipment by container. kapal. Okay, shipment by kapal, mungkin datang dalam kontainer contohnya. Okay, mungkin datang daripada dia punya shipment pallet dan sebagainya lah. Bila sampai kat kedai, adakah kamu nak buka semua kotak dan nak check adakah bagus tak bagus kasut ni? Impossible. Tak. Tak. Randomly. Tak possible lah, sebab truck yang hantar tu dia nak balik kan. Takkan nak tunggu kita nak check satu-satu. So what we do is we take samples. Katakan beli 1000 unit, 1000 kotak. So jadi kita kena nak ambil berapa kotak nak buat inspection ni, dan nak ambil kotak mana? Nak ambil yang tengah ke, yang belakang ke? How do we know this? Macam mana nak buat inspection? We set guideline first. We must have system. Okay, we must have system. We call it acceptance sampling system. Kalau tidak nanti berbalah. Okay, kita dah beli, lepas tu tak nak terima pula. Okay, kenapa tak nak terima? Sebab kita jumpa satu kasut rosak. Faham ke? Faham. Okay, jadi kalau kalau kita jumpa satu kasut yang rosak, adakah kita wajib terima atau wajib tolak? Itu kena ada dalam perjanjian dan mengikut sistem acceptance sampling. Kalau kita beli 1,000, berapa yang kita perlu periksa? Adakah nak periksa 10 kotak sahaja daripada 1,000 tadi? Okay, itu perlu dirujuk kepada sistem acceptance sampling, di mana dalam establish sistem dalam industri memang ada guideline. Okay, kalau shipmentnya bernilai 5,000 unit, berapa nak ambil sebagai sampel? Daripada sampel tersebut, kalau kita jumpa rosaknya sekian banyak, adakah kita wajib terima atau kita boleh tolak? Okay, so itu maksudnya acceptance sampling. Jadi tidak akan berlakulah perbalahan antara pembekal dengan pembeli. Okay, so jadi kalau kita tak belajar ni memang ada masalah lah. Nanti kalau nak order apa-apa, kerja dengan masyarakat, buat ordering, tak ada sistem untuk membuat decision. Okay, minggu yang ke-14 kita tengok reliability. Okay, reliability is also related to quality. Okay, what is reliability? Reliability, anyone? Tahan lama. Keboleh kepercayaan. Boleh pakai lama. Keboleh percayaan, reliability. Okay, keboleh percayaan. Okay, boleh bagi contoh tak? Reliable. Reliable products, reliable friend. Okay, do you have reliable friend? Ada. Ada tak kawan yang tak reliable? Ramai.
Ada juga. Okey. Boleh bagi contoh tak kawan yang reliable dulu? Selalu ingatkan kita macam-macam. Ah, Hmm. selalu bagi ingat, okay, hari ni ada kelas. Assignment dah buat tak? Okay, reliable Okay, apa lagi? Itu je. Okay, kawan yang tak reliable, yang ramai tadi, macam mana? Kalau dia tahu something, dia buat diam je. Dia buat dia. Dia makan seorang. Tak nak tolong. Tak tolong apa-apa. Senyap itu. Ah, Lagi macam mana kawan yang tak reliable? Macam mana ya? Kalau dia berjanji macam mana? Kalau janji dia mungkiri. Bercakap dia berbohong. Itulah kita kata tak reliable lah kamu ni. Janji jumpa pukul 9. Tengok kita 1 jam tunggu dia tak sampai. Jadi kita kata dia tak reliable kan? Betul kan? Betul. Okey. Ada juga kawan yang hutang dengan kita kan? Hutang tapi tak bayar. Reliable tak? Tak reliable kan? Betul. Okay. So begitulah juga dalam products. Okay, dalam products kita kena tahu reliability. Okay, kalau reliability dalam produk ni dia merujuk kepada apa? Contohnya you ada phone, you ada smartphone. Okay, macam mana you nak kata bahawa produk ini reliable? Dia boleh akses semua app. Okay. Setengah phone app ni dia tak boleh sebab dia tak cukup kuat ke apa ke. Macam tu lah. Tak reliable. Ataupun kita banding macam ni lah. Kalau kita guna phone, kita ada line Celcom, ada line U Mobile, line apa lagi yang ada? Axis kan? So kalau kita banding ni, yang mana yang lebih reliable? Celcom. Celcom. Mungkin ada orang kata U Mobile kan lain-lain pandangan lah. Okay, apabila you kata reliable tu, you merujuk kepada apa? Coverage kawasan. Coverage. Coverage kawasan. Jadi Betul. tiba-tiba nak pergi kelas UTM punya online, tengok tak boleh masuk. Itu you kata apa? Reliable tak? Tak reliable. Okay. So itulah maksud reliable. Reliable ni dia boleh berfungsi apabila kita expectation kita dia berfungsi tapi tiba-tiba dia tak berfungsi seperti yang dia janji. Okay. So jadi reliability ni ada kaitan dengan kita punya expectation untuk masa hadapan lah. Faham ke? Expectation kita expect dia berfungsi tapi tak berfungsi, itu tak reliable lah. Okey kan? Okay, Doktor. Okey. Bagaimana reliability dengan quality berbeza? Kadang-kadang kita kata quality, kadang-kadang kita kata reliability. Apa beza dia ni? Nampak macam sama je. Agak-agak lah macam mana? Okay, I would like everyone to participate. The class should be active learning. It's not passive learning. So everyone, you should participate. Salah tak apa, but this is opportunity for you to gain your confidence in speaking dalam kelas, because that will be many benefit. So I advise to you, try to speak at least once, okay, dalam satu kali kelas, so that when you speak, you will remember more, okay, you will remember more. Okay? Tak kisahlah soalan mudah kan, soalan apa, ataupun you boleh bertanya, that will be more meaningful. Otherwise, the online ni, you duduk kat rumah, lecturer pun duduk kat rumah, okay, kawan pun duduk kat rumah, jadi at the end, habis 1 jam tak dapat apa-apa pun, right? Tak tanya, tak beri pandangan. Jadi I encourage every one of you should take opportunity to ask question and give opinion. Okay, saya ulang sekali lagi soalan. Apa beza quality dengan reliability? Salah tak apa, just give your opinion. Quality ni macam how the object perform to the expectation lah. Okay, sekejap saya nampak macam ada somebody kat luar rumah saya tu. Ni pun musim COVID ni banyak delivery ya. Memang betul. Okay, tunggu sekejap
for 10 minutes boleh Boleh tak boleh? Boleh, Alright. doktor, boleh. Okay. Boleh doktor. Saya nak tanya, you punya kelas ni kelas yang keberapa untuk semester ni? Ada berapa kelas ada? Macam mana, doktor? Ada berapa kelas ada semester ni? Minggu ni? Ni kelas yang Tak, keberapa ni? yang ni ialah kelas pertama. Oh, kelas pertama. Ya. How come? Kan semalam dah mula kan? Semalam sebenarnya kami tak ada kelas hari Ahad. Some of us lah. Oh, I see. So, this is the first class lah. I see. Yes, doktor. So, jadi first time lah tengok kawan-kawan online yang dah lama break cuti baru ni. Ke dah ada sesi bersama-sama. This 50 student I see my registration ada lebih kurang 50 lebih lah student. So all of you industrial engineering. Ke ada yang daripada grup lain? Rasa semua industrial. Semua industrial, I see. Okay, so dah kenal lah each other Kenal dah. Kenal doktor. Okay, baguslah kalau dah kenal. Sebab nanti kita akan adakan grup projek Okay, grup projek tu biasanya saya minta student buat satu kumpulan dalam 4 orang lah. Okay, you will working in 4 in a group. So kita akan bincang lagi lah. So jadi you boleh start mulalah fikir-fikir siapa nak jadi ahli dalam kumpulan tu. Okay, boleh bincang-bincang lah. Tapi nanti kita akan ada 4 student per group. Okay, dalam grup kumpulan ni nanti kita akan menggunakan case yang you akan select sendirilah. Tujuannya adalah supaya you know and you practice how to solve problem using techniques ataupun method yang kita belajar dalam kelas ni. Macam mana nak gunakan teknik tersebut untuk solve the selected case study lah. Case study can be from the real case study or you can select case study from hypothetical case study. Maknanya kita ambil satu case maybe coming from resources dalam databases ataupun dalam internet ataupun case yang kita boleh select a certain product for example and how to manage the quality of this product, how to plan the quality for product, what are the tools and technique to be used assuming this product is going to be produced in a company, contohnya macam tu. We will learn more on that lah. Okay, so we will using case study. Case study can be a product or maybe case study from a company if you have a company lah or you be familiar, mungkin pernah bekerja ataupun ada kawan yang bekerja di company yang mungkin nak share case study dia untuk tujuan kamu buat kelas group project pun boleh juga. Okay, kalau tak ada mungkin kita akan pilih, kita akan bincang lagi lah macam mana nak mencari kesesuaian product that to be used as a case study. Okay, kita akan fokus kepada how to use techniques dalam quality ni untuk tujuan for quality control, for what type of data should be used to be collected and so on. Okay, kita akan bincang lagi. Okay, untuk seterusnya hari ini saya akan share dengan kamu di sini slide yang saya tunjuk tadi I hope you are able to see this one. Nampak ke? You nampak apa sekarang ni on the screen Nampak doktor. Nampak slide. Proses. Nampak slide. Apa tulis kat slide tu? Process variation in manufacturing. Okay, yes, the correct one. Okay. So I would like to go to this first, but considering you are technical background, you are not management student, you are technical background, you should be able to understand lah, looking at this. Of course, later on we're going to discuss what is total quality management, what are the other aspects of continuous improvement dan sebagainya lah. Okay, looking at this, is it look familiar to you or not? At least lah kalau tak Yes. semua. Yes doktor. Familiar? Yes. Yes. Apa ni sebenarnya ni? Rod hollow tube.
Okay, holotube. So dalam engineering drawing lah kan. Yes. Yes. Okay. Apakah parameter yang rasanya kritikal kat sini? Diameter Diameter, okay. and the inner diameter tu. Inner diameter, correct. Length, thickness ke. Length, thickness. Okay. So, jadi you tengok di sini kalau kita design, kita buat design ni, kita akan suruh siapa? Manufacturing produce kan? Okay, apabila manufacturing produce ni, you rasa dia dapat tak exactly apa you nak? Tak semua tu. Tak semua. Okay, mungkin ada variation. Okay. So, familiar tak apa simbol ni? Nampak tak mouse saya? Nampak tak? Okay, ni simbol ni apa ni? Simbol tu tak familiar sangat. Tak familiar. Okay, tidak jumpa dalam design kelas Tak. Yang diameter tu familiar lah. Yang ni tak pernah nampak pun. Tak pernah nampak So inilah dikata cylindricity. Cylindricity. Ni bentuk silinder kan? Betul lah bentuk silinder. Yes, doktor. Silinder. Okay. So ini dia benarnya bukan ada hole ni, dia tak ada hole pun. Dia exaggerate saja. Okay. Kita nak satu garisan yang lurus macam ni kan. Tapi apabila manufacturing, dia tak lurus. Dia ada lembah, ada valley, ada peak, ada turunan naik. Memang mata kasar tak nampak lah. But when you magnify that, kita dapati dia bukannya garisan lurus. Okay. Dia tidak, kalau kita tengok on this side, a circle. Dia bukannya circle yang betul-betul bulat. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab apa? Haus, mesin haus. Mesin haus, mata alat tumpul. Ya. Okay. So tengok sini dia tidak straight. Dia akan jadi dah macam tu. Exaggerate sikit lah. So yang dikata bukan hollow ni sebenarnya ia menunjukkan variation berlaku. Okay. Variation ni berlaku antara julat ini dengan julat ini. Jadi kita letaklah tolerance. Okay. Cylindricity ni. This is cylindricity. Dia dalam design, okay, if you, saya tak tahulah you ada belajar tak, tapi you supposed to learn lah. Kita panggil GD&T. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak ni? DG&T. Tak, doktor. Tak pernah. You dah belajar berapa course dalam design? Dua je rasa. Dua-dua dah lepas lah. Manual drawing tu dengan SolidWorks. Dengan patutnya ada projek tu tapi tak ada. Tak ada. So DG&T pun tak pernah dengar lah. Tak ada. Ini ialah geometrical dimensioning. Geometrical. Okay. Geometrical dimensioning. So this is very important sebenarnya. Sebab apabila you lihat dalam praktis, dalam engineering company sebenarnya, dia akan ada geometrical dimensioning. Dia bukannya panjang sahaja, bukannya lebar sahaja. Dia bentuk geometri pun kena tahu. Contohnya silinder. You produce bukannya bulat ni saja, you produce silinder ni sampailah ke hujung ni kan. Jadi bentuk silinder ni adakah dia memenuhi yang kita nak? Adakah bentuk silinder ini dalam tolerance yang dikehendaki ataupun dia tidak memenuhi tolerance yang dikehendaki? So jadi silinder pun ada tolerance dia, bukannya panjang saja. Kalau kita tengok sini sepanjang saja kan. Tapi sebenarnya geometrical shape itu pun ada tolerance-nya. Okay. Contohnya satu lagi aspek yang kita panggil surface. Okay, surface. Kita kadang-kadang nak tengok surface tu bagus atau tidak. Ini pun aspek of related to geometrical jugalah. Surface tu. Surface ni lurus atau tak lurus. Okay, itu daripada satu garisan aja lah. Dan juga aspek macam surface tu normally dia gunakan simbol macam ni lah. So lepas ni mungkin saya minta kamu Google sikit lah mungkin to get better understanding about geometrical tolerancing. Sebab dia ada kaitan dengan kualiti tu. Okay.
biasanya simbol macam tu. Itu lebih kepada surface, dia punya roughness of surface. Okay, dalam bentuk bulat. Okay, dalam bentuk bulat. Sama ada bulat ni betul-betul bulat. Kadang-kadang bulat tu kita dapat tidak bulat. Okay, ada bulat yang lari daripada standard. So bulat pun ada dia punya tolerance juga. Okay, bukannya tinggi, bukannya panjang saja. Aspek squareness. Okay, kita gunakan simbol macam ni, squareness. Betul tak square? Especially kalau structure tu ada base dengan ada vertical lah. Dan aspek-aspek lain lah. Dari segi flatness, okay, contohnya macam ni flat. Kalau kita ada permukaan yang flat, okay, kita guna simbol macam ni. So saya minta nanti kalau you ada masa, dan saya highly recommend lah, cuba lihat geometrical tolerancing, geometrical dimensioning and tolerancing lah, okay, and tolerancing, tolerance. Okay, so jadi apa yang saya tunjuk di sini adalah satu example yang simple ya lah. Okay, ada banyak lagi simbol-simbol lain, simbol-simbol lain untuk kita melihat tolerancing, geometrical shape dan sebagainya. Okay, so jadi apa yang concern kita sekarang ni adalah variation, okay, proses variation. Kita nak seperti yang ideal tapi tak boleh. Tapi sejauh mana kita dibenarkan deviate daripada step itu yang perlu ditentukan oleh designer. Okay, mana kita kata tolerance zone dia lah, okay, tolerance zone. Yang biasanya kita letak dalam plus minus lah kalau dimensioning biasa kan. Okay, tapi kalau dalam geometrical ni biasanya dia gunakan simbol dan dia letak nilai tersebut lah. Okay, let me move on to the next one. Okay, macam mana tak bergerak pula ni. Okay. Right. So this process variation ni memang berlaku lah. Mana-mana mesin akan berlaku variasi. So ini pada masa yang lepas lah ni. Kita panggil SPC ni merujuk kepada statistical process control lah. SPC ni merujuk kepada statistical process control. Okay. Statistical dalam kualiti kita banyak guna statistik statistical process control. Okey, ini di akhir tahun 1980-an, 1990, teknologi dia lebih kurang macam ni lah. Komputer sekarang ni pun dah mungkin suka nak jumpa macam ni. Komputer pun dah lebih advance sekarang ni. Okay. So statistical process control, maknanya kita gunakan statistik untuk mengawal proses variation. Okay, ingat saya sebut tadi proses variation. So this is a common term yang kita guna dalam quality. Proses variation. Proses variation berlaku kerana banyak sebab. Okay. Ada vibration, ada mata alat telah jadi haus. Okay, mungkin kemahiran pekerja pun tidak konsisten. Pagi dia rajin, tengah hari sikit dia dah mengantuk. Okay. So berlaku variation. Jadi macam mana kita kontrol? Kita gunakan statistical process control. Okay. Bagaimana alat apa yang diguna? Mungkin kalau dimensional kita mungkin guna alat-alat macam ni lah. Caliper, digital dan sebenarnya banyak lagi alat-alat yang moden sekarang ni. Sekarang ni dengan adanya IR4, okay, IR 4.0. Okay, apa itu IR 4.0? Anyone? Industrial Revolution. Okay, Industrial Revolution di mana sekarang ni banyak benda dilakukan secara internet, okay, digital, okay, digitalization, okay, menggunakan cyber, physical dan sebagainya. Jadi satu aspek yang digunakan untuk kualiti ialah IoT lah. Apa itu IoT ya? Internet of Things. Bagus. Internet of Things.
Okay, Internet of Things untuk monitoring the process lah. Okay, Internet of Things ada satu untuk general saja, dan satu lagi untuk dalam engineering lah, macam sensor semua tu. Okay, digunakan untuk monitoring. Okay, monitoring proses, monitoring products. So jadi kalau masa lepas kita guna simple devices lah, macam caliper, vernier macam tu kan, dial gauge. Sebab sekarang ni benda-benda ni dah slowly being replaced by IoT lah, Internet of Things. Di mananya equipment kita tu sendiri boleh memberi maklumat apa keadaan proses tersebut, proses adalah baik atau mata alat perlu ditukar dan sebagainya. Okay, so ini berkaitan dengan data, data yang menunjukkan variation, okay, proses variation. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat dari segi dengan lebih detail lagi, kalau saya nak mengeluarkan silinder ini, nampak silinder ni, saya tak akan mampu mengeluarkan exactly sama, dia akan berlakunya variation. Okay? Jadi dalam statistik kita membuat variation ini dalam bentuk histogram lah, ini dalam bentuk histogram. Kita akan mengukur pengeluaran ini. Kita akan mengukur pengeluaran ini dan kita akan buat jadual lah, contohnya dia punya dimension berapa dan sebagainya. Contoh jadual yang kita buat, mungkin kita katakan saya nak target 10 kan, 10 cm. So apa yang saya dapat mungkin di sini adalah 10.5, yang paling jauh sekali. In between tu adalah 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan seterusnya. Dan sebelah sini mungkin 9.9, okay, 9.8, mungkin ujung sini mungkin 9.5. Okay. So jadi kalau dalam design nanti you akan kata, okay, this pin saya produce dimension yang saya hendaki ialah saya boleh terima dalam tolerance okay, saya ambil eraser ni. Okay. Saya boleh terima katakan 10.0 plus minus berapa ni? 0.5 kan? Di mana nilai antara 9.5 dengan 10.5 tu saya boleh terima lah. Okay, saya terima. Sebab apa? Dia berubah di dalam julat yang dalam spek ni lah, tolerance ni. Okay. So jadi kalau kita dah buat ukuran, kita ukur semua yang kita produce, kita nak ukur diameter dia, ya kan? So kita akan plot lah berapa unit yang berada dalam exactly 10. Okay. Sebelum kita dapat bell shape curve ataupun histogram ni, curve ni kita ukur dulu. Okay. Ini setelah kita dapat semua data lah. So kita buat berapa nilai-nilai yang 10.1, 10.2, 10.2, 10.3, 10.5, berapa unit. Kerana kita plotkan dalam bentuk bar chart macam ni. So kalau dia ada bentuk histogram yang balance macam ni, maknanya proses itu adalah kita panggil it's a normal process lah. Proses yang berada dalam in control, statistically in control. Okay, so jadi saya assume semua kamu dah belajar lah buat histogram kan. Jadi histogram ni sebenarnya menunjukkan variation, okay? Menunjukkan proses variation. Okay? So random variation ini berlaku dalam keadaan ini random variation kita panggil. Jadi proses tidak mempunyai masalah, variasi itu memang berlaku. How do we describe this variation? Statistically kita boleh cari mean, okay? The mean of this histogram. So this is the mean, the mean. Ataupun dengan lain-lain measure kita boleh panggil mode ataupun kita panggil median, tapi mean ialah menunjukkan purata lah, okay, of this sample. Kita juga boleh menunjukkan how this distribution spread. Kita panggil standard deviation. Okay, standard deviation. Di mana xi, which is the observed value minus the mean yang kita dah dapat purata tadi, divide by n minus 1. Okay, so this is standard deviation bagi taburan inilah. So jadi natural variation itu adalah proses berada dalam stabil. Okay.
So ini kalau kita relatekan dengan statistik lah. Okay. So moving on to okay. Kalau kita bandingkan aspek ini, so saya jangka semua kamu familiar dengan normal distribution, histogram, betul kan? Yes. Okay. Yes. So that's why I come back to this one first before kita bincang mengenai aspek-aspek TQM, dengan sistem dan sebagainya lah, sebab you dah familiar dengan perkara ini ya. So jadi kalau lokasi dia ada mean shifted, ini menunjukkan proses itu bermasalah mean yang shifted. Oops, sorry. Okay. Okay, saya punya screen ni dah lari. Okay, kenapa saya tak nampak? You nampak apa kat screen? Unnatural variation. Graph. Nampak graf? Okay. Ah, You nampak graf, saya nampak benda lain. Okay. Saya nak alihkan. Kenapa saya tak dapat? Okay. Right. So you nampak graf kan? Satu graf tu, ini adalah yang color biru, color merah kan? Nampak mean dia shifted kan? Betul kan? Mean yang shifted. Mean dia berpindah. Okay. So ada satu lagi, mean tetap. Tetapi apa yang berubah di sini? Velcro. Apa yang berubah? Velcro. Zoom below. The distribution. Okay, yang berubah di sini adalah dia punya spread. Spread. Okay, spread maknanya serakan lah. Okay, so mean dia tetap. Mean tetap. Tetapi daripada warna biru dia menjadi warna orange kat sini yang lebih besar. Okay, dari segi kualiti kalau kita mengukur pin tadi, kita dapat yang pertama kita dapat graf macam ni, yang kedua kita dapat graf macam ni. Okay, so sekejap saya ada orang datang pula dah. Apa yang you boleh explain daripada graf ini? Okay, satu adalah spread, satu lagi adalah mean yang berubah. Okay, kalau kita ukur seperti saya kata tadi kan, kita ada blok tadi kan, yang silinder tadi. Kita dapati mungkin satu grup berada pada warna biru ni, dan apabila ambil satu grup lagi, mungkin satu grup tu ada 50 unit. Lepas tu kita ambil 50 unit pula. Mungkin yang biru ni sebelah pagi. Yang merah ni mungkin buat sebelah petang. Kita dapati dia mean dia berubah. Okay. Mungkin satu lagi stesen yang mengeluarkan, sebelah pagi kita dapat dia warna biru ni, sebelah petang dia menghasilkan spread yang lebih luas. Apa yang boleh kita terangkan dari sini? Yang mana lebih baik? Yang biru. Yang spread dia kecil, so dia punya variation tak banyak. Okey, betul, biru tu. Tapi kalau ke banding sebelah kiri dan sebelah kanan, yang mana lebih senang kita solve masalah ni? Kanan. Sebelah kanan. Betul ke? Katakan yang sebelah kiri ni dibuat oleh satu stesen pertama lah. Okay. Bekerja sebelah pagi dan bekerja sebelah petang. Ini stesen yang kedua. Yang paginya keluarnya okey, pagi tak ada masalah, petang yang berbeza. So ada yang kata tadi yang sebelah kanan lebih baik ataupun sebelah kiri lebih baik.
sebelah Doktor, kalau min yang berubah tu, min tu apa yang berubah? Min berubah ni maknanya dia punya setting dah lari lah. Mungkin kita set pada 10 kan, tapi tiba-tiba sebelah petang kita tengok setting dia dah lari jadi 10.3 tu kan. So kemungkinan yang setting berlari ni disebabkan oleh masalah mesin lah, masalah mungkin mata alat telah tumpul, dia shifted the min. Di sini setting tak sama tetapi dia punya spread itu bertambah. Dia bermaksud consistency tidak tak sama lah, maknanya dia mengeluarkan daripada setting yang sama tetapi dari segi repeatability of the item atau dimension yang kita keluar tu tidak konsisten. Okay, sebenarnya ini yang menunjukkan kedua-duanya ada masalah lah. Okay, kalau dalam kualiti kita kata ini assignable cost. Assignable cost ataupun unnatural variation. Dia berbeza dengan sini ya, yang sebelum ini ya, yang sebelum ini kita katakan yang ini natural variation. Okay. Okay. Kita ada random cost lawan assignable cost. Random cost itu adalah proses statistically in control. So maknanya ialah disebabkan oleh natural variation. Natural variation ni kita tak boleh hapus lah. Dia memang wujud kat situ. Apa itu natural variation? Seperti ada vibration sikit-sikit, seperti ada inconsistency dalam power. Electricity kita pun ada fluctuation dia punya power tu. So, mungkin dalam skill pekerja masalah setting pun ada variability kat situ. Okay. So kalau dari segi unnatural variation, ini kita panggil proses itu statistically not in control. Dia tiada dalam kawalan, dia mempunyai masalah. Okay. Ini masalah. Jadi yang biru ni okay, this is natural variation. Yang bukan natural variation ataupun assignable variation adalah warna merah. Dua-dua adalah unnatural variation ataupun kita panggil assignable cost. Ada sebab yang menyebabkan dia shifted. Ada sebab yang menyebabkan nilai sigma ini berkembang. Okay. So soalan saya, antara sebelah kiri yang merah ni dengan sebelah kanan yang merah ni, yang mana lebih baik sebenarnya? Yang kanan. Kenapa yang kanan? Sebab kita boleh pakai lagi yang merah yang kanan tu. Dia still ada dalam range tu. Kalau yang kiri tu dia memang beralih lah. Yang kiri dia beralih, tapi yang sebelah kanan dia lebih gemuk. Mana senang nak improve orang yang gemuk, orang sebelum ni dia slimnya, tiba-tiba jadi gemuk. Seorang lagi tu dia masih slim, tetapi dia punya, nak kata apa sini dia punya kedudukan dia teranjak lah. Yang mana lebih senang nak improve? Nak jadi daripada gemuk nak dikurus ke, ataupun orang tu kedudukan dia teranjak sikit, kita nak tolak balik ke tempat asal? Kiri, sebab tukar setting sahaja. Okay. So the point here is kiri lebih baik untuk kita selesaikan masalah. Sebab apa? Kita suruh saja operator pergi shifted, reset balik setting. Ini sebab dia dah gemuk, nak jadi kurus balik kena buat apa? Exercise. Exercise, kena diet. Senang ke? Nak diet, nak exercise ke? Susah. Makan masak. So jadi sebenarnya dari segi statistik, dari segi proses, sebelah kanan ni lebih susah. Okay, walaupun dia tidak teranjak. Okay, dia lebih susah untuk menyelesaikan. Ini bermaksud kalau nak selesaikan juga kita boleh, tapi kita kena tukar beli mesin baru. Okay, kalau dah jadi warna merah sebelah kanan ni, kita perlu tukar. Contohnya tukar tooling system, cutting system perlu ditukar supaya dia back to normal or better or less, yang lebih ramping lah. Okay, kalau dah jadi gemuk macam ni,
dia mempunyai penyelesaiannya tidak di peringkat operator sahaja. Dia memerlukan pihak pengurusan membuat keputusan, tukar mesin contohnya. Okay? Sebab dia spread ni dia besar. Bila spread ni besar, maknanya tolerance dia besar. Jadi kualitinya rendah lah. Sebagai contoh ya, tadi saya bincangkan kamu ada sebut kalau beli kereta tu vibration, kualiti dia kan. Salah satu daripada aspek vibration yang kita boleh lihat adalah tengok pintu kereta. Kalau kamu bandingkan pintu kereta apa yang kita tutup dia sedap dia bunyi. Dan kereta apa apabila kita tutup dia bunyi bising. Macam sesuatu yang apa ni? Yang macam nak jatuh lah. Boleh bagi contoh tak? Mercedes lawan kancil. Mercedes lah macam kancil. Mercedes kalau tutup pintu bunyi macam mana? Sedap Dia bunyi solid. dia. Solid. Bunyi dia tak ada bunyi pelik-pelik. Tak ada bunyi pelik. Dia maksudnya tutup tu lekat terus lah. Lekat terus. Yes. Okay. Satu lagi, kata apa? Kancil. Macam nak roboh tu. Kalau kancil jadi macam mana? Dia bunyi kosong. Bunyi macam kosong. Bunyi macam kosong. Tak sedap dengar Yes. Kadang tak masuk balik. Tak masuk rapat. Tak masuk rapat. Maknanya kena 2 kali tutup baru rapat Kena. Itu ada kaitan dengan tolerance. Okay, ada kaitan dengan tolerance. Tolerance yang dibuat tu gap dia besar sangat. Jadi bila gap yang besar ni kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk. Okay? So itu dah boleh diterangkan dalam bentuk statistik macam ni lah. Gap dia tu besar. Spread ni. Tengok warna merah ni spread yang besar. Tapi kalau spreadnya adalah kecil, dia masuk tu terus kena tempat dia. Okay? Itu yang kita maksudkan dengan kualiti lah. Mungkin saya cuma nak terangkan dari segi aspek ni. Sedikit berkaitan dengan Six Sigma lah. Sedikit sebagai hari ni sebab introduction. Okay, kalau you tengok, ada berapa colour kat sini? Ada 5. 5 colour. Colour mana yang terbaik? Kuning. Colour kuning. Kenapa colour kuning? Sebab spread dia tak besar. Spread dia kecil. Spread dia kecil. Jadi yang itulah yang kita nak sebenarnya. Okay. Okay, you dah ada nampak garisan, 2 garisan. Satu ditulis LSL, satu lagi USL. Nampak tak? Nampak dah. Okay, apa maksud dia agak-agak? Upper limit, lower limit. Betul. Okay, ini sebenarnya bukan limit. Hampir betul lah. USL maksudnya upper specification limit. Oops, sorry. Okay. Upper specification limit. Okay. Ini adalah spec lah, spec. Okay, kita buat specification bila kita design sesuatu, tak kisahlah diameter ke apa ke. Specification. Specification limit. Okay, ini apa? Okay, kalau yang bawah ni kita panggil ni apalah, ni apa, dan ni lower. Okay, lower specification limit. Jadi yang kuning ni nampak jauh, nampak dia jauh berada di dalam spec. Jadi kalau kita mencapai tahap kuning ni, maknanya kita tidak mempunyai masalah dari segi reject, produk yang reject. Okay, tidak mempunyai masalah. Sebab produknya semuanya berada di dalam spesifikasi. Okay. Tetapi kalau kita mempunyai produk yang apa ni, yang dikeluarkan macam ni, ini menunjukkan ada reject. Okay, dia terkeluar. Okay, macam kata pintu kancil tadi kan. Kemungkinan pintu kancil dia macam ni lah kalau kita plotkan dia punya variability tu. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak masuk kan. Tapi yang ni sekali tutup ya, bising pun tak dengar sangat, terus kena masuk. Okay. So ini kita kaitkan dengan konsep yang kita panggil Six Sigma lah. Six Sigma quality. Okay. So okay, this is Six Sigma quality level lah. Okay, Six Sigma quality level. Kita akan bincang lebih lanjut lagi. Okay. So jadi dia ada konsep kita panggil DMAIC. Konsep ini lah untuk step yang kita gunakan untuk menyelesaikan problem solving lah. Quality problem solving kita panggil DMAIC. Okay.
So banyak organisasi yang memang berhasrat untuk mencapai Six Sigma quality. Okay, kenapa? Apabila you keluar dalam Six Sigma, your process is Six Sigma process, kita tak perlu membuat inspection pun. Sebab apa? Kita dah yakin keluaran kita memenuhi spesifikasi. Yang perlu buat inspection adalah yang kat sini. Yang kat sini perlu buat inspection. Sebab apa? Kita tak yakin kita menghasilkan semuanya mengikut spesifikasi. Tapi kalau kita sudah yakin proses kita memang terbukti Six Sigma proses, tak perlu buat inspection pun. Jadi apabila tak perlu buat inspection, kos pengeluaran rendah ke tinggi? Rendah. Rendah. So rendah lah, maknanya kita boleh jual produk dengan harga yang lebih menarik kan. Kenapa? Kita tak perlu inspect. Kenapa tak perlu inspect? Kita dah tahu semuanya okey, perlu inspect apa lagi? Betul kan? Betul je. Okey, sekarang ni kan masa COVID kan banyak roadblock kan. Kenapa roadblock banyak? Sebab tak nak bagi orang keluar. Tak nak bagi orang keluar. Kalau roadblock tak ada, apa berlaku? Orang keluar. Orang keluar. Jadi tidakkah itu membazir duit kerajaan untuk letakkan polis di setiap junction Banyak tak kos? Banyak. Banyak. Tapi kalau kita yakin orang Malaysia ni patuh pada peraturan, patuh pada peraturan, dia tak akan keluar. Kerajaan kata jangan keluar COVID, dia tak keluar. Perlu tak? Tak boleh. Tak perlu kan? Tak perlu. perlu. Itulah maksudnya. So maknanya kita punya society belum capai Six Sigma society lagi lah. Kita mungkin di peringkat ini saja. Maknanya perlu kawal. Ini yang melanggar peraturan ni, yang sebelah sini ni. Dia langgar. Jadi kalau polis tak ada, hancur kita. Terpaksa buat inspection. Inspection is costly. Analogi yang sama itu digunakan untuk menerangkan inilah. Kalau kita mempunyai satu masyarakat yang memang very disiplin, tak perlu ada polis. Kenapa tak ada orang pergi langgar? Sebab dia kata tahu, dia langgar, dia berdosa. Dia akan very disiplin, tak perlu. Jadi kerajaan pun tak perlu banyak belanja untuk bayar polis, boleh guna duit itu untuk bagi beasiswa untuk student-student yang belajar kat U ni. Kan? Kita banyak belanja masa COVID income tak ada. Nak kawal ni. Sekarang ni pun ada lagi yang tak nak buat anti-vaksin dan sebagainya. So jadi kena memerlukan extra cost lah untuk mengawal. So sama yang juga kita mengawal behavior of human being. Tapi kalau kita mengawal pengeluaran produk pun konsep yang sama. Konsep yang sama. Kalau kita mempunyai sistem yang bagus, tak perlu ada inspection. Sebab apa? Kita tahu semuanya baik. Tapi kalau sistem tidak bagus, orang yang tak bagus dan juga mesin pun tak baik, kita perlu membuat pemeriksaan untuk asingkan yang mana baik, yang mana tidak baik. So I hope you can get the understanding of that concept lah. So we will learn more on the Six Sigma later lah. Kalau kita plot dalam bentuk chart macam ni, sebenarnya kita semakin baik kita move in this process, we get smaller and smaller variability lah. Let me continue. Saya nak go back to another slide. Quickly on this TQM, sedikit on TQM, sedikit on TQM. Mana slide saya? Not this one. This is the one. So quality system, kita ada quality planning, quality assurance and quality control quality assurance, quality control dan sebagainya. So jadi kalau quality planning tu before kita implement, we must have the plan lah. Quality assurance is lebih kepada make sure that Dah buka slide kah? Tak nampak? Tak nampak. Tak ada. Sorry. Saya tak share ke?
Okey, sekarang nampak? Nampak ke? Nampak? Dah betul. Okay. Okay, I would like to show this one. Okay, ya, nampak? Nampak Dr. Okay. So dalam quality ni kita ada quality planning, kita ada quality assurance dan quality control lah. Control ni sebenarnya satu perkara yang tidak begitu bagus lah sebenarnya. Kita control kenapa? Kita tak yakin. Seperti saya kata tadi, kita tak yakin bahawa apa yang kita keluar tu semuanya baik. Seelok-eloknya kita hapuskan control. Kenapa? Kita minta supaya boleh apa yang kita keluar tu dah baik. Jadi tak perlulah buat inspection. Okay. So jadi untuk mencapai to eliminate control tu kita mesti ada quality assurance lah. Okay. Maknanya we do the right thing. Buat tu jadi. Okay. Yang tu kita nak sebenarnya. We ensure. So how to achieve that? Maknanya banyak effort itu dibuat lah pada peringkat design, pada peringkat proses design, pada peringkat training of the workers dan sebagainya. Okay. So jadi before that kita ada planning. Okay. Before implementation we have to do the planning. Sebab itulah a good designer dia akan mengeluarkan good product di mana less problem masa manufacturing and then less control is required. Sedikit berkenaan dengan total quality management lah sebelum kita berhenti ya, sebab kita pun dah almost done. Total quality management. Okay, dia bermaksud total tu maknanya keseluruhan lah. Okay, keseluruhan, the whole. Total lah, total. So made up of the whole. Quality is degree of excellence of a product or service that we provide. Okay. So ada definasi, ada pihak tertentu yang beri definasi tersebut lah. Memang betul lah. Walaupun saya katakan sebelum ini, quality tu banyak cara kita nak define quality. Okay. Kita boleh kata quality ni excellent, kecemerlangan bagi produk ataupun service. Ataupun kita bagi quality ni rating, rating. Macam hotel lah. 5-star hotel. So kita relate kan, higher star, more star they got, maknanya higher quality lah. Compare dengan hotel 1 bintang. Okay, kita expect hotel 1 bintang ni mungkin low quality lah. Itu salah satu cara kita mengkelaskan quality. Okay. So, management, kita pun nampak sini. Management is a art or manner of handling lah. We manage. Manage maknanya involve planning, involve control dan sebagainya. Okay. So TQM dia berkaitan dengan continuous improvement. Okay, continuous improvement. So what we need is we have to satisfy the customer need. Okay, exceed customer need sekarang, now and in the future. Okay, so the tricky parts adalah how can we know the needs of customer, the future need of customer. Okay, sebab customernya belum ada, tapi kita dah boleh agak how customer needs can be satisfied. Itu ada konsep yang kita panggil delighting the need of customer. We are delight the customer. Contohnya kalau kita pergi stesen minyak, kita masuk minyak RM10, lepas tu ada attendance atau ada pekerja stesen minyak tu datang bagi kita satu package percuma. Okay, mungkin dia bagi dalam package tu ada air kotak, ada biskut. Okay. Kita rasa macam mana? Kita masuk minyak RM10 ya, tapi dapat satu free gift. Rasa happy tak? Happy. Yeah. Happy kan? So kita pun ulang balik. Mungkin satu hari 5 kali pergi ulang stesen minyak tu. Okay. Mula-mula pergi masuk RM10. Waktu saya kata pergi RM10 dapat 2 orang gift. Okay, ulang lagi. Sebab apa? Dia exceed expectation kita. Betul So ini yang customer nak sebenarnya. Sesuatu customer pun tak tahu apa nak akan diberikan. Okay, kita jadi surprise. Kadang-kadang kita kata wow. Wow itu maknanya is a surprise dan we are very delighted. Okay, delighted customer. Jadi knowing the customer expectation in the future, it is one of the strategy to be competitive lah. So lain-lain ni saya akan sebut next class lah customer satisfaction and so on So saya berhenti kat situ dulu sebelum kita end this session. Okay, can someone help me to summarize what we have discussed?
up to for the last 2 hours. Do you learn anything? Yeah. Okay, can you summarize for us? Manufacturing process ni bila dia tak semestinya 100% exactly as design lah. Okay, So dia akan ada variation sikit, banyak source variation tu, sama ada natural ataupun tak natural, and macam mana kita set specification tu untuk kita accept produk tu. Ya, okay, macam tu. So lagi kalau tengok graph lah, kalau graph dia better, so produk tu mantap lah. okay, very good. Okay, you have learned something about product variation today. Okay, ada siapa nak tambah lagi? Okay, Adrina, Ardini. Okay, what you have learned today? Tak dengar lah. You are unmute. You are mute. Okay. Apa yang you belajar hari ni? Spread of quality. Kalau dia macam lagi tirus, dia lagi quality, so boleh reduce, boleh saya buat inspection semua. So kalau dia lagi lebar, dia spread lagi lebar, kita kena buat inspection semua, so dia cost dia lagi tinggi. Okay, bagus. Alright. Xiao Wei. Okay, what you have learned? Sama macam mereka yang cakap, tapi ada lagi nak tambah, mungkin tadi yang ada graph tu, kita kena guna dua-dua graph yang slim lah, jangan ambil yang ada gemuk dengan kurus punya. Itu lebih senang. Lepas tu Okay. lagi ada kita untuk dapat tu graph yang slim, boleh pakai formula tu untuk yang Six Sigma tu. Tapi yang itu saja basic kan, belum masuk lagi. Okay, very good. Okay, so I hope that you get some understanding what is quality today. Okay, kita dah bincang tadi how we can define quality. Kita tengok contoh restoran lah, apa tadi? Makanan ke apa ke, macam-macam tadi kita dah tengok what we can characterize about quality. Kita juga tengok berkenaan dengan reliability tadi perbezaan antara reliability and quality. Okay, please go through what we have discussed. At the next class saya akan tanya balik lah. Okay, tak nak terus hilang macam tu je. Okay, please go over what you have learned today. So I will see you again next class. Okay. So any question? Slide ni doktor letak e-learning nanti. Nanti saya letak e-learning lah. Okay. Untuk e-books saya dah letak e-books that you can go through related pages lah for now. Just glance through the books. Okay. So dah ada kat situ. Nanti slide nanti saya upload lah. Okay, you kalau boleh saya minta kamu can you do just a quick reading lah. What is TQM? That will be the topic next for next class. Okay, what are the principle of TQM, Total Quality Management? Okay, Total Quality Management. Boleh So you just Google, tengok apa, ini saya akan tanya lah next class. Okay, and also revise balik apa yang kita bincang hari ni. Okay, kita tak nak nanti dah spend 2 hours and at the end tak faham apa-apa pun. Kalau tak faham boleh tanya balik next class. Okay, any more question? Saya ada soalan. Okay. Contoh kalau satu company tu dia mencapai Six Sigma, adakah final inspection diperlukan? Okay, normally kalau Six Sigma company inspection tak diperlukan lagi. Okay, dia macam ni kalau Six Sigma tu dia telah mencapai tahap kualiti di mana kita panggil 3.4 defects over 1 million. Maknanya you produce 1 million, hanya ada 3.4 unit sahaja yang rosak. Okay, so maknanya 1 million unit yang kita keluar tu baru ada 3 point. Jadi kalau kita buat inspection pun no point nak buat inspection sebab memang tak jumpa yang rosak. Okay, so tapi nak capai tahap itu bukannya senang. Okay, kebanyakan
kebanyakan manufacturer di kebanyakan industri lah, mereka hanya operate dalam kita panggil CP ataupun Capability Index of 1.3 saja. Kalau Six Sigma, dia punya index adalah CP dia ialah sama dengan 2. Okay? CP dia 2. Kalau kebanyakan industri yang kita ada sekarang ni adalah dalam 1.33. Kita akan bincang lagi lah. Maknanya masih ada defect yang dihasilkan dan mereka perlu of course work harder to reduce variability untuk mencapai satu variation yang warna kuning tadi. Warna kuning tu memang comfortable jauh daripada specification limit. Jadi kita tak perlu buat inspection lah. Okay, any more question? No question, Doktor. Okay. So, jadi kalau you nak tengok buat sementara waktu sebelum belum sibuk lagi ni, you boleh Google kan tengok Six Sigma. Okay, dalam internet banyak. Okay, Six Sigma quality. And some company memang mencari orang yang knowledgeable dalam Six Sigma. In fact, private consultant pun ada buat training, black belts dia panggil. Black belt, Six Sigma, yellow belt, green belt. Okay. Dapat certification tu senang nak cari kerja nanti. Okay, certification of Six Sigma certification. Okay, so asasnya kita bincang dalam course ni, tapi kalau lebih detail mungkin you have to get certified lah, certified Six Sigma practitioner. Okay, that's some hints for you lah. Okay, I will see you again next class. Okay, so kalau tak ada apa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Bye. Thank you, Doktor.